औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाले तमाम ही नाज़रीन कराम को आपके अपने मेज़बान अदनान खान की जानिब से और मेरी साथी मेज़बान जिया खान की जानिब से सबसे पहले तो दिल की अता गहराइयों से बेहद खुशामदीद और उसके साथ साथ अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम ही नाज़रीन खैर व आफ़ियत से होंगे, और क्यों ना हो, परवरदिगार आलम की खुसूसी इनायत से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहला अशरा अबूर किया और खुशनुदी के साथ अबूर किया। यानी कि अशरा रहमत की जितनी रहमतें हो सकी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोताही ज़रूर हो गई होगी, लेकिन ज़्यादातर हमने रहमतें परवरदिगार की तरफ से अता करदा हमने ज़रूर समेटी होंगी। अब उसके बाद जाहिर सी बात है हम दूसरे अशरे में दाखिल हो चुके हैं, मग़फ़िरत के अशरे में। मग़फ़िरत के अशरे में, और जाहिर सी बात है जब आप रहमतें हासिल करते हैं तो उसके बाद हर एक शय का फ़ना है, हर किसी को फ़ना होना है। ऐसा ही है। तो अपनी मग़फ़िरत की तो तैयारी हमने करनी है ना, अपने गुनाहों की तौबा भी तो हमने करनी है ना। बिल्कुल। तो ये जो दूसरा अशरा है इसकी आज माशाल्लाह से हम पहले इख्तियार करेंगे, पहली सारी 11वें रोज़े में दाखिल होंगे हम लोग। हाँ। और इसी तरीके से आप लोग पूरे 10 अशरे तक, 10 रोज़े तक अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु अलैह पढ़ना है। हाँ, मैं वही बताने लगा था कि हम जो है वो आज इंशाअल्लाह 12वें रोज़े की तरफ। जी बिल्कुल, आज हम तो वही तो क्या जी आज हम जो है वो दूसरी सहरी जो है वो इख्तियार करेंगे दूसरे अशरे की, ठीक है जी। और लाजमी सी बात है कि अभी 8 रोज़ मज़ीद बाकी हैं अशरे मग़फ़िरत के, और मग़फ़िरत में जाहिर सी बात है जिया बहुत सारे ऐसे मामूल होते हैं जो कि हमें अपने आप को पाबंद करना होता है मामूल के लिए, ताकि ये जो अशरे मग़फ़िरत है इसकी जो ख़ास इनायतें हैं, ख़ास रहमतें हैं और ख़ास बरकतें हैं अल्लाह ताला की तरफ से वो हमें हासिल हो। बिल्कुल, और ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें नादिर मौका मिलता है, और ये हम शुक्र अदा करते हैं उस पाक परवरदिगार का कि उसने हमें उम्मती मुसलमान बनाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। जी हाँ, तो अदनान इसी के साथ हम अपनी बज़म को आगे लेकर चलते हैं। बिल्कुल, बज़्म रमज़ान की इस एक और खुसूसी नशियात का स्पेशल ट्रांसमिशन का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं अपने स्पॉन्सर्स का आपसे तारुफ करवाना चाहूँगा। प्रॉपर्टी बैंक डे 1 से हमारे साथ माशाल्लाह गाय बगाए हमारे साथ कनेक्टेड है। उसके अलावा नेल्सन पेंट्स, वो हमें भरपूर तरीके से उसका इश्तराक हासिल है, और दीगर तमाम हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उनका जल्द से जल्द मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जो वार्डरोब आप मेरी देख रहे हैं एयर शलवार कुर्ता कमीज़ की तरफ से ये मुझे दी जा रही है। इसका आउटलेट जो है वो करीमाबाद में मौजूद है, कायम और दायम है। और अब मेरी जो वार्डरोब है वो आयजान की तरफ से है। बिल्कुल, जिया की जो वार्डरोब है वो आयजान की जानिब से हमेशा होती है और आज भी है। लेकिन अब चूँकि जाहिर सी बात है हमारी बज़म जब सजेगी स्पॉन्सर्स के साथ, हमारे अपने इश्तराक के साथ, यहाँ पर हमारे आज की जो मेहमान गिरामी हैं वो एक से बढ़कर एक अपने कामों में अपनी मिसाल आप हैं बेशक। और सबसे पहले जो हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है वो बेसिकली तो हमारे हम मनसब ही हैं और शो बिज़नेस से वाबस्ता हैं, सेलिब्रिटी हैं, और इनका मुख्तसर से वाबस्ता भी रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका मुख्तसर सा इनका अहवाल मैं आपको बयान करता चलूँ। लेकिन पहले हम अपनी बज़म का आगाज़ करते हैं, उसके बाद हम अपने तमाम गेस्टों से बातचीत करते हैं। बातचीत तो हम बाद में करेंगे, पहले अनाउंसमेंट तो कर देना। तो हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ज़बरदस्त होस्ट हैं, मॉडल हैं, एंकर पर्सन हैं, उसके अलावा गेम शोज़ में आप इन्हें देखते हैं, और यूँ कह लीजिए कि ये कंप्लीट पैकेज हैं कॉर्पोरेट शोज़ और इवेंट्स के हवाले से हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। इनका तारुफ मैं करवाऊँगा, जैसा कि जिया ने मुझे अभी पाबंद किया है कि अभी ना तारुफ करवाइए, लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी रिवायत है बज़्म रमज़ान की कि हम जब अपनी बज़म का आगाज़ करते हैं तो सना ख्वानी नात ख्वानी से करते हैं। तो सबसे पहले बारगाह रिसालत में यहाँ पर नात शरीफ पेश करने के लिए हमारे साथ आज एक नहीं बल्कि दो सना ख्वां मौजूद हैं, और दोनों माशाल्लाह से एक जो है वो हमारे माशाल्लाह सीनियर मैं कहूँगा इनको नात ख्वां, और एक जो है वो हमारे फाजिल नौजवान हैं, और नौजवानों की फहरिस्त में एक अच्छा इजाफा है, हमें बहुत खुशनुदी हासिल हो रही है। तो आइए बढ़ते हैं नात ख्वाओं की तरफ, इनके तारुफ की तरफ। सबसे पहले हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब मोहतरम मिर्ज़ा इम्तियाज़ बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिर्ज़ा मेहताब बेग साहब, जी बिल्कुल बिल्कुल। और इन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा हैं एक और हमारे खूबसूरत से सना ख्वां नात ख्वां जनाब सैयद मौज़म अली साहब। तो इन्हें भी खुश आमदीद करते हैं आप दोनों हज़रात को और आप तीनों को। अच्छा, अब नाज़रीन कराम, जाहिर सी बात है बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारा बर्डन है हमें, तो हमें जल्दी जल्दी चीज़ों को रैप अप कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक नाज शरीफ आपकी तमाम समातों की नज़र करने के बाद फिर दोबारा ये गुफ्तगू को मज़ीद हम आगे की तरफ लेकर के बढ़ेंगे। तो मेरा ख्याल है पहले मैं दरख्वास्त करूँगा सैयद मौज़म अली से कि वो हमें एक नाज शरीफ सुनाएँ।
آپ لوگوں کو میں دوبارہ مبارکباد دینا چاہوں گا کہ اتنے پیارے بزم رمضان کے پروگرام میں آپ نے مجھے دوبارہ دعوت دی. درود پاک کے چند اشعار پیش کروں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. ایسا سے گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے سب کو دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزا آئے سب کو دیدار عطا کرنا. اے نور خدا کے آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء عدنان اللہ. میرے تو رونٹے کھڑے ہو گئے اور مجھے وہ وقت یاد آنے لگا کہ جب ہمارا نزا کا وقت ہوگا اور اس طرح سے ہم کیفیت ہوگی ہماری تو اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے. آمین بہت ثم آمین. خوبصورت دعا الہی آپ نے آمین. پڑھی ہے. سید معظم علی نے میں روح کو گرما دیا. یقین جانیے انہوں نے صرف اپنی ایمان جو تو آواز تازہ کے کرنا. ذریعے سماعتوں تک نہیں یہ منتقل کی نعت شریف جبکہ ان کی روح داری سے ماشاءاللہ سے انہوں نے اس قدر روحانیت کے ساتھ اس کا حق ادا کیا ہے ماشاءاللہ کہ بے ساختہ میں سمجھتا ہوں میری تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور تمام ہمارے میٹرو ون نیوز دیکھنے والے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کی بھی آنکھوں سے یقینی طور پہ آنسو جو ہے وہ جاری و ساری ہو گئے ہوں گے. معظم پروردگار آپ کو اپنے زمان میں رکھے اور ماشاءاللہ اس کم عمری میں اس نوجوانی کی عمر میں آپ کی ماشاءاللہ یہ جو پیشن ہے آپ کا یہ جو آپ کی انسیت ہے آپ کی محبت ہے عقیدت ہے بارگاہ رسالت کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ قابل ستائش ہے. اچھا جی اب چونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارے ساتھ دیگر مہمان بھی موجود تھے تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا بڑھتے ہیں اب یہاں سے سنجیدہ نوعیت سے نکل کر تھوڑا سا مزاح کی بھی طرف. اور بزم رمضان کی خاصیت اصل میں یہ ہے کہ نہ صرف رمضان شریف کے حوالے سے روزے کس طرح سے روزوں کا معمول کیسا چل رہا ہے سحری کس طرح اختیار ہو رہی ہے افطار کس طرح اختیار ہو رہی ہے صدقہ خیرات اور دیگر معاملات جو ہیں غریب غربا جو لوگ ہیں ان کی مدد کس طرح سے ہو رہی ہے. جبکہ کہیں نہ کہیں ظاہر سی بات ہے انسان جب تھوڑا اسٹریسفل ہو جاتا ہے تھوڑا ذہنی اذیت کا شکار ہو جاتا ہے تو اسے تھوڑا سا مینٹلی ریلیف چاہیے ہوتا ہے. اور
اسی حوالے سے ہمارے ساتھ جو اگلی شخصیت موجود ہے ہمارے مہمان گرامی میں بڑے خوبصورت سے ماشاءاللہ سے. جی ہاں بالکل ماشاءاللہ خوبصورت بار بار کہہ رہی ہیں, اللہ خیر کرے فلموں کا ان کو پتہ چلے ان کو رول نہ آفر ہو جائے. تو ہمارے ساتھ موجود تھے جناب والا فیضان افتخار صاحب, اور بڑے زبردست جو ہے وہ یہ ہوسٹ بھی ہیں, ماڈل بھی ہیں, اور ظاہر ہے ماڈل تو دکھ ہی رہے ہیں, یہ نہیں پتہ یہ طے کر رہے ہیں وغیرہ بھی یہ گیم شو ماشاءاللہ بڑے اچھے کنڈکٹ کرتے ہیں. اور باقی ان سے ہی پوچھتے ہیں. بالکل میں چاہوں گا آپ کی زبانی آپ کی کلامی سب سے پہلے آپ بتائیے. شکریہ جی, بہت شکریہ. میں کیسے اپنی گفتگو سے غیر کو اپنا بناتا ہوں. ادھر آؤ, یہاں بیٹھو, تمہیں یہ جادو سکھاتا ہوں. واہ کیا بات ہے. تو یہ جادو سکھانے ہم اس بزم میں آ گئے, اور بہت اچھا شو آپ لوگ ہوسٹ کر رہے ہیں, لے کے چل رہے ہیں. بینگ اے ہوسٹنگ فریٹرنیٹی ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ینگ ٹیلنٹ بھی آ رہا ہے, آپ جیسے لوگ آ رہے ہیں, اور کس طرح سے اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں, ایک لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں. تو بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں کو دیکھ کے, بہت مبارکباد. بہت شکریہ. اور اس شو کے پروڈیوسر ہمارے شاہ رخ مرزا صاحب بہت محنت سے ٹیم کو جیل اپ کر کے چل رہے ہیں. آج ماشاءاللہ بہت خوبصورت بھی لگ رہے تھے, ابھی مجھے دیکھ نہیں رہے, کالا جوڑا انہوں نے زیب تن کیا ہوا. میں نے ان کو دیکھتے ہی بولا کہ ایک وہ شعر ہے مجھے بہت پسند ہے کہ کچھ ان کو بھی پسند ہے کالا جوڑا, کچھ کم وقت ہم پہ جچتا بھی بہت ہے, تو ان پہ جچ رہا تھا. اور یہ سارا شو, یہ سارے معاملات جس طرح سے ٹیم ورک میکس اے ڈریم ورک والا حساب ہوتا ہے, تو جس طرح سے آپ لوگ لے کے چل رہے ہیں وہ قابل ستائش ہے, اور میری دعائیں کہ آپ اسی طرح آگے بڑھتے رہیں. بینگ اے ہوسٹنگ فریٹرنیٹی ہمارا جو معاملات رہتے ہیں, جس طرح سے آپ بھی میں دیکھ رہا ہوں آئے اور جس طرح لے کے چل رہے ہیں, بہت بزی اسکیجول ہوتا ہے. اس بزی اسکیجول میں آپ نے سحری افطاری بھی کرنی ہے, شوز بھی کرنے ہیں, فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے. دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ کہ فیملی کو ٹائم دینا ہے, اور اس کے بعد یہاں پر ساری تھکاوٹ کے باوجود آپ بلیو کریں گے جو لوگ ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے انتہائی تھکے ہوئے ہوں گے, لیکن آپ کے لیے اتنی بڑی اسمائل کے ساتھ یہاں پر پرفارم کر رہے ہوں گے, تو ان کی حوصلہ افزائی کیا کریں, اور چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہو جاتی ہیں لائیو میں خاص طور پہ اس کو نظر انداز کیا کریں. محبت میں آپ کی ایک قطع کلامی کی معذرت, کیونکہ آپ نے جس طرح سے سما باندھا اور وہ ساری چیزیں, محبت مجھے ان نوجوانوں سے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن, آپ کی ماشاءاللہ آواز, آپ نے جس طرح سے نعت پڑھی اس کا واقعی حق ادا کیا, اور ہم چاہیں گے کہ آپ کو اور بھی جگہوں پہ اور بڑے چینلز پہ بھی ہم دیکھیں, اور آپ اسی طرح بالکل اسی طرح آپ آگے بڑھتے ہیں. سر آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں اشارہ تھا فیضان بھائی کہ ظاہر سی بات ہے ماشاءاللہ آپ کے ایک عرصہ دراز سے کئی آپ نے نشیب و فرائض دیکھے ہوں گے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گزشتہ کتنے برس سے آپ شو بز انڈسٹری سے وابستہ ہیں, اور کیا مسائل کا سامنا, بالکل آپ نے جو ہے وہ کس قسم کی دشواریاں, اور ظاہر شو بزنس میں آپ کو پتہ ہے کہ کئی قسم کے بعض اوقات فراڈز ہو جاتے ہیں, اور ایسے ایسے انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں کہ واقعی ہم شاکڈ ہو جاتے ہیں. بالکل. آپ کی جرنی کہاں سے شروع ہوئی ہے, پہلے تو آپ مجھے ہمیں یہ بتائیں. میں بالکل آپ کو پورے جرنی کا حوالہ بیان کریں. بس میں کوشش کروں گا کہ شارٹلی آپ کو بتاؤں. یہ اللہ پاک کی ایک بڑی عنایت ہوتی ہے جب آپ کے ساتھ اچھے لوگ جڑتے ہیں. جی جی بالکل. وہ دو لائنز میں چونکہ ہوسٹنگ سے ہی ہوں تو بار بار میں آپ کو تھوڑا سا اس میں انٹرٹین کرتا جاؤں گا کہ اکیلا ہی چلا تھا جان بے منزل, مگر لوگ جڑتے گئے, کارواں بنتا گیا. تو میرے ساتھ اللہ پاک کی خاص عنایت یہ رہی کہ اچھے لوگ جڑے, اچھے لوگ جڑے جو کہ مجھے سکھاتے بھی گئے, بتاتے بھی گئے. کچھ نام میں لینا چاہوں گا. فہد مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھے, انہوں نے بتایا کہ جی چونکہ آپ اسپونٹینیس ہونا بہت ضروری ہے, گیم شوز میں آپ کو پتہ ہے لائیو جانا ہے, لوگ بیٹھے ہیں وہ کیسے بھی ہو سکتے ہیں, اور آپ کو ان کو فوری طور پہ جواب دینا ہے. مرحوم عامر لیاقت صاحب سے بہت کچھ سیکھا, عمر شریف صاحب سے کافی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھے, سیکھا, ایز اے جونیئر سیکھا کہ وہ لوگ کس طرح سے کام کر رہے ہیں. تو آہستہ 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 کرتے ہوئے ایک سیڑھیاں کامیابی کی چڑھتے ہوئے یہاں تک پہنچے. بٹ ابھی بھی سیکھ رہے ہیں, آپ لوگوں سے سیکھ رہے ہیں, ہر کسی سے سیکھ رہے ہیں, کیونکہ یہ عمل کبھی ختم نہیں ہوتا. سوال وہیں رہ گیا. جی میں آ رہا ہوں. کتنے برس ہوئے؟ میں 2017 میں پہلا میں نے شو کیا تھا. 2017 اس لحاظ سے تو آپ کو 7 سال کے قریب ہو گیا. جی جی لگ بھگ اتنا ہو گیا. میرا ہمیشہ سے فوکس رہا ہے کہ کوالٹی ورک کیا جائے رادر دین کہ کوانٹٹی اور بس بھرمار کر دی جائے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اتنے چینلز ہیں, اب تو یوٹیوب چینلز اتنے بن چکے ہیں. تو وہ کوالٹی ورک کریں, کم کام کریں, اچھا کام کریں, لوگوں کو بھی پسند آئے گا اور لوگوں کی محبتیں بھی سمیٹتے رہیں گے. سو اس طرح سے آگے بڑھتے رہیں. جی صحیح. آپ سے میں جاننا چاہوں گا, کیونکہ دیکھیں تھوڑا سا شو کا ہو سکتا ہے فارمیٹ تھوڑا سا چینج کریں, لیکن چونکہ طنز و مزاح کا معاملہ رہنا چاہیے, فیملی شو ہے, فیملی دیکھ رہی ہیں. آپ لوگ کب سے یہ جواب بریک کے آنے کے بعد دیں گے, ضرور دیں گے. بریک بہت ضروری ہے. نہیں بریک بہت ضروری ہے. یہ جو وقت آ گیا ہے یہ ہے سب سے خطرناک وقت, بالکل, اور یہ ہے بریک کا, یعنی کہ ایک وقفے کا. بالکل ایسا. اگر ہم نے وقفہ نہ لیا
तो फिर हमारी ईद कैसे मुमकिन होगी। तो आइए बढ़ते हैं खूबसूरत एक से ब्रेक के की बाद। जानिब। क्या बात। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन। और बज़्म रमज़ान की ये दिलकश नशियात शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबियों से गामज़न है। और हमारे साथ इस वक्त एक और मेहमान गिरामी ने, बल्कि मैं कहूँगा एक स्पेशल गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, क्योंकि जो उनका वर्क है, जो उनका काम है, वो वाकई ही बहुत स्पेशल है। लेकिन उनसे तारुफ मैं आपका करवाऊँगा। लेकिन यहाँ चूँकि हमारे साथ, मैंने ऑलरेडी ब्रेक से पहले आपको बताया था, हमारे साथ एक और बहुत खूबसूरत मशहूर और मारूफ सना ख्वां हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। तो मैं चाहूँगा जिया आप इनका तारुफ करवाइए। सैयद मेहताब अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं और मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि वो रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत के फूल निछावर निछावर प्लीज़। बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ज़बां से क्या मैं कहूँ आप से छुपा क्या है, ज़ुबां से क्या मैं कहूँ आप से छुपा क्या है, वो जानते हैं मेरे दिल का माजरा क्या है, वो जानते हैं मेरे दिल का माजरा क्या है। ज़बां से क्या मैं कहूँ, नबी के इश्क की लज़्ज़त बिलाल से पूछो, नबी के इश्क की लज़्ज़त बिलाल से पूछो, बिलाल जानते हैं इश्क़ मुस्तफ़ा क्या है, बिलाल जानते हैं इश्क़ मुस्तफ़ा क्या है, वो जानते हैं मेरे दिल का माजरा क्या है। ज़बां से क्या मैं कहूँ, सुना के नेज़े पे कुरआन अली के बेटे ने, सुना के नेज़े पे कुरआन अली के बेटे ने, बता दिया है फना क्या है और बका क्या है, बता दिया है फना क्या है और बका क्या है, वो जानते हैं मेरे दिल का माजरा क्या है। ज़बां से क्या मैं कहूँ, कहा खुदा ने सरहश बख्श दी उम्मत, कहा खुदा ने सरहश बख्श दी उम्मत, मेरे हबीब बता और चाहता क्या है, मेरे हबीब बता और चाहता क्या है। ज़बां से क्या मैं कहूँ। क्या बात है,
ज़बरदस्त। महताब भाई, आपने जो ये महताबियत फैलाई है ना, इसका कोई जवाब ही नहीं है। अच्छा, अब नाज़रीन कराम, इसी नोट के साथ अब यहाँ पर अगली शख्सियत से मैं आपका तारुफ करवाने के लिए जा रहा हूँ। मैंने आपको ब्रेक से आने के बाद मुख्तसर उनका अहवाल बयान किया था कि ये जो शख्सियत है हमारे साथ, ये माशाल्लाह से समाजी कामों में बहुत सरशार रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और एनजीओ के लिए काम करते हैं और सोशल वर्कर हैं। सोशल वर्कर तो हैं ही, लेकिन ये जो सोशल वर्कर हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ नॉर्मल पर्सन के लिए नहीं, बल्कि स्पेशल चिल्ड्रन जो होते हैं, यानी कि माजूर बच्चों की जो फलाह व बहबूद है उसके लिए खुसूसी तौर पे ये बहुत बाकमाल अंदाज में जो इनकी खिदमात हैं ये वो मुआशरे में सर अंजाम दे रहे हैं। और ये उन बच्चों की खिदमत कर रहे हैं अदनान, कि जिन बच्चों को फीट जो के खिलाते हैं सिरिंज के जरिए, बिल्कुल दामन वक्त में गुंजाइश नहीं। मुझे बहुत कुछ इनसे पूछना है, इसलिए मैं फौरी तौर पर इनकी जानिब जाना चाह रहा हूँ। तो हमारे साथ मौजूद हैं काबिल एहतराम जनाब इम्तियाज़ अली अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे जनाब, खैरियत से हैं? इम्तियाज़ साहब माशाल्लाह कैसे गुजर रहे हैं आपके रोज़े? खिदमत खल्क़ करते हुए अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। अच्छा इम्तियाज़ साहब, जाहिर सी बात है रमज़ान का जो शेड्यूल होता है बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है और आपका जो खुसूसी तौर पे काम है जो आप सरंजाम देते हैं, आपके साथ इतने सारे माजूर बच्चों की जो एक समझ लें ऐसा रिश्ता है कि औलाद से बढ़ के, मैंने चूँकि आपके बहुत सारे इवेंट्स मैंने खुद होस्ट किए जिया के साथ, तो हमने देखा है कि आप बच्चों को बिल्कुल अपने शाना बशाना रखते हैं, अपनी गोद में रखते हैं, इतनी मोहब्बत, इतनी शफ़क़त, इतनी इनायत आप उनको अता करते हैं। तो ज़ाहिर है अब रमज़ान का बाबरकत बारहमत महीना है और ये तो वैसे ही हमारी रूह को बस समझ ले कि मुनव्वर कर देता है। तो जब आप माजूर बच्चों के साथ ज़ाहिर सहारी भी करते होंगे, अफ्तारी भी करते होंगे और भी बहुत सा वक्त आपका गुजरता होगा, तो मुकम्मल मुझे थोड़ा सा अहवाल मुख्तसर दौरानिए में अपने एनजीओ के नाम के तारुफ के साथ अब ज़रा मैं चाहूँगा मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाले तमाम नाजरीन को बज़्म रमज़ान की इस मेरी बज़्म के थ्रू आप प्लीज़ ज़रा अपना पैगाम दीजिए। मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करूँगा जो आपने हमें टाइम दिया। तो ये है स्पेशल चिल्ड्रन केयर वेलफेयर सोसाइटी के नाम से ये इदारा तकरीबन 2004 से सबको आपको माइक ले लीजिएगा इम्तियाज़ भाई जी। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया जी। तो मेरे इदारे का नाम स्पेशल चिल्ड्रन केयर वेलफेयर सोसाइटी है माशाल्लाह, जो कि 2004 से रन कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, हमारा ये रजिस्टर्ड है? जी जी बिल्कुल रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफिस से। 2004 में इसको हमने रजिस्टर कराया। काम तो मैं 2000 से ही कर रहा था जी जी। इसको 2004 में हमें ज़रूरत पड़ी, इसको रजिस्टर्ड करवाया। सही। पहले कराची लेवल पे था, फिर 2017 में इसको हमने सिंध लेवल पे, पूरी सिंध पे हम काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त, ठीक है। ज़बरदस्त। हमारे जो बेसिक जो मकसद ये है कि इन बच्चों के साथ प्यार करना। हाँ तो आपकी होस्ट जी आप हमारे प्रोग्राम में आ चुकी है। जी जी। हमारे पास वो बच्चे हैं जो अनाज नहीं खाते हैं, रोटी नहीं खा सकते हैं। अच्छा ठीक है। जो उनको एक मरतबा ये कि एक मेरे पास एक ऐसी फैमिली आई हाँ जो बच्चे को भी लेकर आई कि हमारे पास ऐसी ताकत नहीं है कि हम इन बच्चा एक हफ्ते से कह रहा है कि हमें वो खिलाओ, मैगी खिलाओ। अच्छा, एक हफ्ते से हमारे पास ताकत नहीं है। ज़ाहिर है बच्चे की ख्वाहिश है, बच्चे हर आदमी की ख्वाहिश है। और मैगी की क्या है, क्या कोई इतना कोई बड़ी वैल्यू वो नहीं नहीं है। है। हम लोग हैं जो दिल कहती है खाते हैं। सही ठीक है। बात। उस दिन के बाद मैंने ये वचन किया कि जो जितने बच्चे हैं, अभी मेरे पास तकरीबन 50 चिल्ड्रेन हैं, 50 प्लस आपके पास 50 माशाल्लाह प्लस बच्चे बच्चे मौजूद हैं हैं। जो फूड स्टफ जिनको ज़रूरत होती है। अच्छा, फूड स्ट्रिप जो उसमें ये कि सेरेलिक हो गई, दूध हो गया। जी जी अभी देखे ना इतनी महंगाई के दौर में जी। आजकल एक दूध का जो डब्बा आता है वो तकरीबन 5 से 6 हज़ार का आता है। जी जी हाँ, ऐसा ही कोई है। 2000 का भी आता है। बिल्कुल। तो इन बच्चों को इन दूध पीने से एनर्जी मिलती है। ये बैठ नहीं सकते हैं, एक 10 मिनट भी नहीं बैठ सकते हैं ये बच्चे। ऐसे बच्चों यानी कि को लिक्विड की मद में जी। इन्हें ग़िज़ा पहुंचाई जाती है। बिल्कुल ग़िज़ा पहुँचाई जाती है। सही। ये बिल्कुल सीपी चाइल्ड यानी सिर्फ बैठेंगे सोते रहते हैं। ठीक। उसके साथ साथ हमारा एजुकेशन सेंटर है। सही। जो उसमें स्लो लर्नर बच्चे होते हैं जो ज़्यादा जो उनको नॉर्मल स्कूल नहीं लेते हैं, जी जी। तो ऐसे बच्चों को हम तालीम तरबियत फ्री अवकाश देते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये भी बहुत बड़ा सदका जारिया। और उसके अलावा ऐसे बच्चे भी हैं जो यानी कि हमारे स्कूल से तरबियत होकर अपने छोटे छोटे कारोबार चला रहे हैं। अरे माशाल्लाह, ज़बरदस्त। कोई ऑटो चला रहा है, अच्छा, कोई छोटे छोटी कैबिन चला रहे हैं कि यानी कि इन बच्चों को इतना काबिल करते हैं कि वो किसी के अपने आगे यानी कि हाथ नहीं ठीक है। फैलाएं।
یعنی کہ امتیاز صاحب آپ جو ہے وہ تعلیم، تربیت، صحت کی توجہ کے ساتھ ساتھ ان کی نشو و نما کر رہے ہیں، انہیں صاحب روزگار ہونے کا بھرپور موقع فراہم کر رہے ہیں. جی جی یہ بھی ایک بہت بڑا آپ پہ اس کے علاوہ ہمارا ویل چیئر ڈسٹریبیوشن سیریمنی ہوتی رہتی ہے ہر منتھ. اچھا اچھا ٹھیک ہے، صحیح. کیونکہ یہاں سے بھی ہمیں درخواست ملتی ہے، ہم اس کی سروے نہیں کرتے ہیں. اچھا، راشن جو ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ دے گا؟ جی جی جی، ہمارے کافی ہمارا ویل چیئر پہ، راشن پہ، میڈیسن پہ کام ہے. ٹھیک ہے، جو بچے بیچارے میڈیسن بھی نہیں لے سکتے، جو ان کو ایک ٹائم کی اگر وہ ایک ٹیبلٹ نہیں ملے تو وہ ان کو فیڈز پڑ جاتے ہیں، تو پھر وہ لکوڈ کے ذریعے ظاہر انہیں دیا جاتا ہوگا. جی، بچوں کی الگ الگ کیٹیگری ہے. اب پھر سے وقت ہو گیا بریک کا. ہاں، میں امتیاز صاحب صرف چند لمحات کے لیے آپ کو یہاں پر انٹرپٹ کروں گا. بہت قطع کلامی کے لیے معذرت خواہ ہوں. اب ہمیں جانا ہے ایک مرتبہ پھر وقفے کی جانب، چونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ وقفے کا دورانیہ. تو آئیے ناظرین کرام، ایک اور بہت شارٹ بریک کے بعد دوبارہ جب ہم آئیں گے تو امتیاز صاحب سے گفتگو کو آگے بڑھانے کے بعد ایک سوال ہماری جانب یہاں پر تھرو کیا گیا تھا، اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بریف کریں گے. تو جلدی سے بڑھتے ہیں بریک کی طرف. اوکے جی ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر مختصر وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں آپ کی خدمت میں. اور جیسا کہ یہاں پر بہت اہم موضوع پہ ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے اور معذور بچوں کے حوالے سے، رمضان المبارک میں بہت سارے گھروں میں اور ویسے بھی ہمیں شاہراہوں پہ اکثر اس طرح کے معذور لوگ دکھتے ہیں. صرف بچوں کی میں بات نہیں کہوں گا، میں سبھی کو اس میں شامل کروں گا، چاہے بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، کوئی بھی ہوں، اور وہ معذور ہیں، ظاہر کسی بھی وجہ سے ڈس ایبل ہیں، تو وہ سمجھ لیں کہ ہمارے اس معاشرے کے لیے ایک بہت اہم ستون ہے. لیکن لوگ بہت سارے ان کو بوجھ سمجھتے ہیں، تو بوجھ نہ سمجھیں. ایسے لوگ امتیاز صاحب انہیں گلے سے لگاتے ہیں اور امتیاز صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا اناؤنسمنٹ کرنے والے تھے ایسے لوگوں کے لیے. پلیز. السلام علیکم. میری بات تھوڑی آدھے میں رہ گئی تھی، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ویل چیئر ڈسٹریبیوشن سیریمنی ہوتی ہے. تو جیسے کہ ڈسیبل پرسن ہے، ویل چیئر لینے کے قابل نہیں ہوتے ہیں، تو ہم ان کو فری آف کاسٹ ویل چیئر پرووائڈ کرتے ہیں. ارے ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ میں کیونکہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا، یہ ہمارا ادارہ تقریباً 22 سال سے کام کر رہا ہے ڈسیبل بچوں کے لیے. یہ ہمارا ادارہ رضوان سوسائٹی پہ ہے. ٹھیک ہے، رضوان سوسائٹی سر یہ کہاں پر ہے؟ یہ رضوان سوسائٹی مین یونیورسٹی روڈ پہ ہے. مین یونیورسٹی روڈ جی، بن ہاشم ہے، بن ہاشم کے بالکل سامنے. صحیح. اور آپ کا پیج وغیرہ جہاں سے؟ جی، ہمارا پیج ہے sccws.org، ویب سائٹ بھی ہے /sccws.org کو آپ لائک کریں گے. اس میں جتنے بھی ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں ڈیلی بیس پہ، منتھلی بیس پہ، اس پہ ہم اپلوڈ کرتے ہیں. اس میں آپ کا موبائل نمبر بھی موجود ہوگا. جی بالکل. ظاہر بہت سارے مخیری حضرات دیکھ رہے ہیں آپ کو، جو کہ آپ کو امداد کرنا چاہیں گے، تو وہ آپ سے پھر رابطہ کریں. بالکل. اور میں آخر میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ جس کے بھی ایسے بچے ہیں جو ڈسیبل ہیں، نیڈی ہیں، جو یہ چیزیں نہیں لے سکتے ہیں، فوراً ہمارے سے رابطہ کر لیں. ٹھیک ہے، میرا نمبر ہے 0300-251-4295. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آئیں، ہمارا ساتھ دیں اس نیک مقصد کے لیے، کیونکہ ہمارا جو سینٹر چلتا ہے، اسکول جو ہے وہ فری آف کاسٹ چلتا ہے. ہم بچوں سے فیس نہیں لی جاتی ہے. جو بھی ایسے بچے ہیں ہمارے سے فوراً رابطہ کر لیں، ان کو ہم تعلیم تربیت دیں گے، ان کو کھانا دیا جائے گا. ہمارے سے رابطہ کر لیں. بہت بڑا کام کر رہے ہیں امتیاز صاحب. بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، بہت بڑی اپرچونٹی ہے تمام ان والدین کے لیے جن کے گھروں میں ایسے معذور بچے موجود ہیں. اور وہ ظاہر اپنے طور پہ تو خدمت کرتے ہی ہیں، لیکن ظاہر ایسے ادارے اور ایسی شخصیات، میں نے شخص نہیں کہوں گا، ایک شخصیت پوری شخصیات کہوں گا کہ ماشاءاللہ اتنا سب کچھ یہ کر رہے ہیں. خلق خدا سے محبت رکھتے ہیں. خدا بالکل بالکل. ان کے جو سینے میں دل ہے وہ دردمند دل ہے اور سب کی خدمت میں ہمیشہ ماشاءاللہ سرشار رہتے ہیں. اب آئیے ناظرین، اب دوبارہ سے بالکل اچھا فیضان بھائی کی طرف ہم جا رہے تھے. فیضان بھائی، ایک تو آپ نے سوال اٹھایا تھا، آپ نے چاہا تھا کہ ہم ذرا کچھ بیان کریں آپ کو، لیکن آپ کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ رمضان المبارک میں آپ کی اپنی ذاتی طور پہ مختصر دورانی میں الفاظ میں کیا مصروفیات ہیں؟ دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے اور کوشش کروں گا جلدی سے بتا دوں. جی جی. اس سے پہلے سر بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہماری کہیں بھی ضرورت ہو ایز اے گڈ ول امبیسڈر، ہم چونکہ میڈیا پرسنالٹیز ہوتے ہیں، ہم چاہ رہے ہوتے ہیں تو ضرور بالکل آپ کے ساتھ ہیں. کرو مہربانی تو محل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. اسی طرح کام کرتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ. رمضان میں بہت کرٹیکل ٹائمنگز ہیں، سحری کہیں، افطاری کہیں، اور پھر
बीच में सुबह का आगाज़ होता है सहरी से, ट्रांसमिशन से, उसके बाद जी सो जाते हैं और उसके बाद उठने के फ़ौरन बाद जी ट्रांसमिशन की तरफ दौड़ लगती है। फिर आपको पता है उससे पहले सारा अटायर, मेकअप, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। फिर उसकी स्क्रिप्टिंग, फिर कुछ गेम शोज़ चल रहे हैं तो गेम शोज़ में फिर जाना, फिर वो पूरा फिर एक रात सर्कल चलता रहता है। अभी चूँकि दूसरा अशरा चल रहा है, अशरा मग़फ़िरत, और सारी इबादत और चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मैं साथ साथ एक मैसेज भी देना चाहूँगा, छोटा सा मैसेज, बिल्कुल, कि हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह पाक ने इस महीने में हमें सब्र की, बर्दाश्त की तलकीन दी है, लेकिन साथ साथ अपने गिरदो नवा में जो लोग हैं आपके, उनका ज़रूर ख्याल रखें, उनका ख्याल करें कि आप उनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं, उनको अपने साथ खुशियों में, और रमज़ान में जब इतनी सारी बरकतें, रहमतें बट रही हैं तो उनको अपने साथ कैसे जोड़ सकते हैं, ज़रूर जोड़ें। तो ये मेरा मैसेज रहेगा। अच्छा फैज़ान भाई, आप जाते जाते ये भी बता दीजिए कि आपने खुशियों में ज़ाहिर है लोगों को कहा है कि शामिल कीजिए, तो आपके साथ लोग शामिल होना चाहते हैं, आप ईद के बाद कौन सा शो लॉन्च करने वाले हैं, ये भी मुख्तसर ये मैं भी पूछने वाली थी। हाँ, ये बता दें जल्दी से। अच्छा, बहुत सारे ऐसे शोज़ हैं जो कि पाइपलाइन में हैं, कुछ गेम शोज़ हैं, क्योंकि मैंने ये देखा है हमारी आवाम में ख़ास तौर पे बहुत सारी टेंशन्स भी हैं, डिप्रेशन भी है, महंगाई का तूफ़ान, सारी चीज़ें, छोटी छोटी खुशियाँ बहुत बड़ा एलिमेंट प्ले करती हैं। तो इंशाल्लाह कुछ गेम शोज़ आ रहे हैं जी आप लोगों के लिए, जिसमें आपने ना सिर्फ जुड़ना है मेरे साथ, बल्कि एक और मैं आपको चीज़ बताना चाहूँ कि कुछ रोड शोज़ आ रहे हैं बहुत इंटरटेनिंग टाइप के, क्योंकि मैं ज़्यादातर इंटरटेनमेंट की तरफ जुड़ा रहता हूँ, तो वो शोज़ आ रहे हैं आपके लिए, आपने ज़रूर देखते हैं और उससे अम्यूज़ होना है। एग्जैक्टली नाज़रीन कराम, आपने ज़रूर फॉलो करना है। फैज़ान इफ्तिखार हमारे पाकिस्तान के नए उभरते हुए सितारे हैं, और उसके अलावा अब जाहिर सी बात है जिस तरह से हम फ़नकार आपकी ज़िंदगी में रंग भरते हैं, इसी तरह से आपके घरों को जो रंग दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं नेल्सन पेंट्स की तरफ से। तो आपने अपने घरों को रंग देना है अपना मन पसंदीदा चुनीदा, जो आपको और नेल्सन का स्लोगन भी है, और ये नेल्सन की खासियत भी है, उसका स्लोगन भी है कि नेल्सन रंग ज़िंदगी का। तो आपकी ज़िंदगी में रंग आएगा इंशाअल्लाह। और जिया, अब मैं चाहूँगा यहाँ पर चूँकि मेहताब भाई भी मौजूद हैं, और मेहताब भाई बहुत सारी महफिलें अटेंड करते हैं माशाल्लाह, और बड़े बड़े इनके साथ दिलचस्प वाक़यात भी रोनुमा होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि मेहताब भाई मुख्तसर दौरानिए में बताइए कोई ऐसी महफिल का वाक़या कि अब जाहिर सी बात है हमें ऑर्गेनाइज़र्स बुक करते हैं, आपके भी अपने एक ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं जो कि महफिल मिलाद मुनक्किद करते हैं, फिर आपको बुक करते हैं, और कुछ हमारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं, पार्टियां होती हैं, वो आपको मदऊ करती हैं। तो कभी ऐसा हुआ किसी ने आपको बुक किया हो कि भाई मेहताब भाई आप मिसाल आप कहाँ रहते हैं वैसे? नॉर्थ कराची। आपको किसी ने बुक किया हो कि जनाब आपने गुलशन मेमार या गुलशन हदीद, जिसे मैं गुलशन शदीद भी कहता हूँ, आपने वहाँ तशरीफ़ लेकर के आना है, तो आप बेसाख्ता वहाँ जो है उन्होंने बताया हो कि भाई ये माकूल आपका एक है लिफाफा, आपने ये इख्तियार करना है, तो आप दौड़ लगा के वहाँ पहुँचे होंगे। लेकिन जब आप वहाँ पहुँचे, पूरी महफिल भरपूर उदारी के साथ पढ़ने के बाद जब आप स्टेज से नीचे आए तो आपको शख्सियत ही बरामद नहीं हुई, कोई ऐसा वाक़या हुआ कभी मुख्तसर? हाँ, एक हुआ तो था। अच्छा बताएं बेहतर, जल्दी से बताएं। जब वहाँ नात पढ़ के उतरे तो दिल नहीं चाह रहा था कि उस प्रोग्राम को ख़त्म किया जाए, और वो जो समा था बस टाइम की कमी की वजह से बस हम तो उसको पूरा नहीं कर पाए। माशाल्लाह ठीक हो गया। कभी कभी समा बन जाता है इस तरह के कि बंदे को छोड़ने का दिल नहीं चाहता, यहाँ आपने टाइम वो रूहानियत आ जाती है। बस तो बस इसी के साथ अब ये रूहानियत आप दोबारा से ये बिल्कुल गरमा मैं दें। अगली नशिश में इसको मजीद मुकम्मल करूँगा इस सवाल और को। आज और मैं तमाम मक़सद तो अभी मैंने तीनों जो हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं उनका शुक्रगुजार हूँ। फैज़ान इफ्तिखार साहब का, इम्तियाज़ अली अब्बासी साहब का, मिर्ज़ा मेहताब बेग साहब का, माशाल्लाह से आपने टोपी भी बड़ी सुहानी सी लगाई हुई है। और एक हमारे मेहमान जा चुके हैं सैयद मौज़म हाँ अली बिल्कुल, साहब। और इससे पहले सैयद मौज़म अली माशाल्लाह से नौजवान और फाजिल नौजवान थे हमारे। तो नाज़रीन कराम, आइए अब इसी के साथ बज़्म रमज़ान की एक और खूबसूरती नशियात से बाकायदा अलविदा इख्तिताम आपसे हासिल करते हैं, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि आपने हमारी इस नशियात को हमेशा की तरह ज़रूर पसंद फरमाया होगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो कल रात ठीक 10 बजे से लेकर 11 बजे तक आपका मेज़बान अदनान खान और आपकी मेज़बान जिया खान दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इख्तिताम में जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद।